आज आम शतकड़ा विषय जाना। शतकड़ा अर्थ कौन? 100 रु शत मान कौन आम बुझा। शत अर्थ 100। तेणु शतकड़ा कहले आम सब 100 रु हिसाब करते। उदाहरण आम नवा जड़े पिला गणित केते मार्क रखी ना 100 रु रखी 20। ताले केते शतकड़ा मार्क हम शुणी पचार समझ हम 20 शतकड़ा मार्क। कारण जेहेतु आम जाने शतकड़ा 100 रु तेणु से 100 रु रखी तेणु आमक असुविधा हम ना। जो 100 रु जन 50 रखिला ताके आम कौन लिखती ना 50 शतकड़ा बोली। जड़े 100 रु जदि 80 रखिला ताके आम कौन लिखती 80 शतकड़ा। किंतु शतकड़ा अर्थ 100। जो 100 रु आम लिखिले से आम सुविधा हुए कारण ये 20 अच्छे आम एकासे 20 लिखिदे। 50 अच्छे एकासे 50 लिखिदे ये हिसाब पत्र करा पड़ो ना। किंतु धरा जो जड़े पिला 200 मार्क रखी 200 मार्क परीक्षा दी जो रखिला केते 80 मार्क। ये केते शतकड़ा मार्क रखिले ये 80 लिखिपर ना। कहीं लिखिपारे ना शतकड़ा है 100 रु ये कौन 100 रु हिसाब हो 200 रु से मार्क रखी तेणु यहाँ आम 100 रु करवा केमी करवा। देख यहाँ कमी बुझा एगुड़ा भारी सहजिया जिते जेहेतु शतकड़ा अर्थ 100 रु तेणु 100 रु सी 20 रखि 20% आम शतकड़ा चिन्ह देके लिखिदे सहजिया है। आमको तो असुविधा कौटी हुए ये गोटे यहाँ सहजिया प्रकार है। आमको असुविधा हुए कौटी मुझे बर्तमान से विषय कहि जो 100 रु न थाए। गोटे पिला 200 रु रखिला 80 मार्क गोटे पिला रखिला 500 रु 120 मार्क से सब असुविधा हम आमको कौन करा पड़ो आम तो 100 करा पड़ो। कारण जेहेतु शतकड़ा आम करवा शतकड़ा है 100 रु तेणु आम 100 करवा केमी कर देखाटा से रखिला के 200 रु रखिला 80 मार्क तेने एक मार्क रु केते रखिबो 80 विभक्तक 200। 100 मार्क रु केते रखिबो से 80 विभक्तक 200 100 गुणिबा 8 शून्य शून्य कटला 2 ने 40 केते लगे 40 शतकड़ा। देख ये मुझे 100 रु कर ना बर्तमान लक्ष्य कर कि 100 रु कली जहाँ लिखाए तो लिखिदेव 200 रु रखी 80 मार्क रखिला एक मार्क से केते रखिबो 80 विभक्तक 200 तापर 100 मार्क रु केते रखिबो 80 विभक्त 200 लिखिछ एथिरे खाली कौन करियो 100 गुणीदेव सैला काटी कुटी देव बाहर पड़े 40 शतकड़ा। बर्तमान आम 100 शतकड़ा मान कौन था 100 रु देख ये 100 रु बर्तमान केते होगला 40%। तेणु यही कथा आ गोटे एग्जाम्पल लवा धर जो जन रखी 500 रु रखी 400 मार्क रखिला ये शतकड़ा केते प्रश्न आसला आम कौन करवा आम जानते शतकड़ा है 100 रु ये तो 100 रु मार्क रखी दे ना ये देते 500 रु देती तेणु आम 100 करवा केमी करवा आम लिखा 500 रु रखी 400 मार्क एक मार्क से केते रख 400 विभक्तक 500 है ताले 100 मार्क रु हिसाब कले केते हम 400 विभक्तक 500 गुणन 100 शून्य शून्य कटला 5 8 40 5 शून्य शून्य 80 है के 80 शतकड़ा मार्क से रखी है। जेहेतु शतकड़ा मान 100 तेणु एगुड़ा सब 100 रु हिसाब करा ये देता बोली एकासाके तुम साथ उत्तर कहीदेल। जेहेतु शतकड़ा मान 100 तेणु 100 रु जड़े 20 मार्क रखी के शतकड़ा एकासाके लिखिदे 20 शतकड़ा कारण 100 रु ये दे हिसाबटा ये कितु 100 रु सब नाला 200 रु 80 मार्क ये तो 100 ना तेणु यहाँ 100 करा पड़ो केमी कले आम देख 100 रु बर्तमान देख 40% बाहर बर्तमान यहाँ सारा 500 रु 400 500 रु 400 ने आम जेहेतु आम पढ़ुं शतकड़ा अर्थ 100 तेणु ये तो 100 रु बर्तमान हिसाब कराई ना आम तो 100 रु हिसाब करवा केमी करवा आम लिखा 500 रु रखिला 400 मार्क एक मार्क रु केते हम 400 विभक्तक 500 अतः 100 रु केते हम से 400 विभक्तक 500 अच्छी से 100 आम गुणीदेवा काटी कुटी दे लास्ट कौन रही 80 शतकड़ा सब शतकड़ा चिन्ह दब है। एवं 100 रु हिसाब है कि ना से आ किसी प्रश्न भी समाधान करवा जो हम जापर 100 रु केमी हिसाब कराए। गोटे पिलार से आ कि मार्क नवा गोटे पिला 600 मार्क परीक्षा देता है 600 से रखी 320 ताले एठी बर्तमान से केते शतकड़ा मार्क रखिला प्रश्न आसीबो कौन करवा आम एटा 100 रु शतकड़ा मान 100 रु किंतु ये 100 रु तो मार्क दे ना देते तो एकासे लिखिदेव सुविधा हम संगे संगे आमको जेहेतु दे ना ताकि 100 करवा केमी करवा लिखा 600 रु रखिला 320 मार्क
1 ମାର୍କରୁ ସେ କେତେ ରଖିବ 320 ବିଭକ୍ତକ 600 ହେଲା। ଅତএବ 100 ମାର୍କରୁ ସେଟା କେତେ ହିସାବ କେମିତି କରାଯିବ 320 ବିଭକ୍ତକ 600 ଗୁଣନ କରିଦେବା ଏଠି 100 ଶୂନ 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 କଟିଗଲା ରହିଲା କେତେ ଇଏ ଉପରେ 320 ରହିଛି ବିଭକ୍ତକ ତଳେ କେତେ ଅଛି ଖାଲି 6ଟେ ଅଛି କାଟ 2 3 6 2 16 ଶୂନ 160 ବିଭକ୍ତକ 3 ଆଉ କଟିବନି ଏତିକି ଶତକଡ଼ା ରଖିଦେବ ତମେ ଏଠି ହେଲା। କଟିଥିଲେ ଗୋଟିକିଆ ସଂଖ୍ୟାଟେ ବାହାରିଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 100ରୁ ହିସାବ କଲେ କି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଶତକଡ଼ା ମାନିଲା 100 ଯେହେତୁ ଆମେ 100ରୁ ହିସାବ କରିଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଠିକ୍ ବୁଝିଗଲ। ଆଉ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ବୁଝିଲେ ଶତକଡ଼ା ଅର୍ଥ ହେଉଛି 100। ଏହାର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ତ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଦେଖ ସହଜିଆ ପ୍ରୋସେସ୍ଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବ ତମେ ଦେଖ କେମିତି ଧରାଯାଉ ମୋଟର ଅଛି 20ଟି କାର୍ ଅଛି 20ଟି କାର୍ରୁ କାର୍ ଅଛି କାର୍ରୁ 10ଟି ଖରାପ ଅଛି ତାହେଲେ କେତେ ଶତକଡ଼ା କାର୍ ଖରାପ ଅଛି ହେଲା। କେମିତି କରିବା ସେଇ ଶତକଡ଼ା ମାନେ ଆମେ 100ରୁ ହିସାବ କରିବା ଏ ଦେଇଛି କେତେ 20 କାର୍ରୁ 10ଟି କାର୍ ଖରାପ ଆମେ ଲେଖିବା ଏଠି ଉତ୍ତରରେ 20ରୁ 10ଟି ଖରାପ 1ଟିରୁ କେତେ ହେବ 1ରୁ କେତେ ହେବ 10 ବିଭକ୍ତ 20 ହେଇଯିବ ସେଭଳିଆ 100ଟି କାର୍ରୁ କେତେ ହେଇଯିବ ସେଟା 10 ବିଭକ୍ତ 20 ଗୁଣନ 100 ଶୂନ ଶୂନ କଟିଲା 2 କେ 2 2 5 10 ଇଏ ଅଛି 10 ଏଠି ଅଛି 5 ଗୁଣି ଦେବା 10 5 50 ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 50 ଶତକଡ଼ା ହେଲା। ମାନେ ଶତକଡ଼ା ଅର୍ଥ କ'ଣ 100ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ 100ରୁ ମୁଁ ହିସାବ କରିକି ମୋର କେତେ ବାହାରିଛି 50 ଶତକଡ଼ା ତେଣୁ ଶତକଡ଼ା ମାନେ 100 ତେଣୁ ସବୁବେଳେ 100ରୁ ହିସାବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ନ ଦେଇଛୁ ତାକୁ 100ରୁ କରିବା କେମିତି କରିବା ମୁଁ ତ 3ଟା ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ବୁଝି ସାରିଲିଣି ତ ସବୁବେଳେ ମନେ କି 1ରୁ କେତେ ତାପରେ 100ରୁ କେତେ ହେଲା। ଆଉ ଏହାର ସର୍ଟ ବାଟ ବି ଅଛି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ସବୁଠୁ ସହଜିଆ ବାଟ ଯେଉଁଟା ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ପିଲା ରଖିଛି 600ରୁ 300 ମାର୍କ କେତେ ରଖିଛି 600ରୁ 300 ରଖିଛି ଶତକଡ଼ା କେତେ ମାର୍କ ହେବ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ମୋଟଟାକୁ ତଳେ ଲେଖିବ 600 ଯେତିକି ସେ ରଖିଲା ତାକୁ ଉପରେ ରଖିବ ତା ଦେହରେ 100 ଗୁଣି ଦେବ ହେଲା। ଶତକଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ 100 ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼େ ଏଇ କଥାଟାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଶତକଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ 100 ଗୁଣିବା ଶତକଡ଼ା ପାଇଁ 100 ଗୁଣିବା ଏ କଥାଟା ମନେ ରଖିଲେ ଆପେ ପାଠ ଆମର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲେ ମୋଟ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋଟଟାକୁ ସବୁବେଳେ ତଳେ ରଖିବ ହରରେ ହେଲା ଆଉ ଯେତିକି ସେ ପିଲା ରଖିଥିବ ମାର୍କ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଉପରେ ରଖିବ ତାମାନେ କମ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଉପରେ ରହିବ ଅଧିକଟା ସବୁବେଳେ କେଉଁଠି ରହିବ ତଳେ ରହିବ ରହିଲେ ଗୋଟେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବ ଇଏ ତ ଲବ ଇଏ ତ ନହର ଗୋଟେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇଗଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା 100ଟା ଗୁଣିଦେବା 100ଟା କାହିଁ ଗୁଣିବା ନା ଶତକଡ଼ା କରିବାକୁ ହେଲେ 100 ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶୂନ ଶୂନ କାଟିବ ଶୂନ ଶୂନ କାଟିବ କଟିଗଲା ଏଠି 1 ଅଛି କିଛି 1 ଥାଉ ନଥାଉ ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ ତେଣୁ ଖାଲି 6 କାଟିଦେବ 6 କେ 6 6 5 30 ଆଉ 6 ଶୂନ ଶୂନ ରହିଲା କେତେ ଏଠି ନା 50 ଶତକଡ଼ା ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ କେତେ ସହଜିଆ ବାଟରେ ସେମିତି କଲେ ବି ହେବ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ସହଜିଆ ବାଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଯେଉଁ ନେଉଥିଲି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ କଥାଟା ସେଟା କିଛି ନେଇପାରିବ ଏମିତି ଯେ 20ଟି କାର୍ରୁ 20ରୁ 10ଟି ଖରାପ ଅଛି ତାକୁ ଶତକଡ଼ା କଲେ କେମିତି କରିବା ଅଧିକଟା କେଉଁ ଲେଖିବା ମୁଁ କହିଥିଲି ତଳେ ଲେଖିବା 20 କମ୍ଟା କେଉଁ ଲେଖିବା ଉପରେ ଲେଖିବା 10 ତା ଦେହରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଗୋଟେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲା ଏକୁ 100 ଆମେ ଗୁଣିଦେବା ଶୂନ ଶୂନ କଟିଲା 2 କେ 2 2 5 10 10ର ଏଠି 5 କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 50 ଶତକଡ଼ା ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ କେମିତି ଶତକଡ଼ା ହୁଏ